सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतभद्रायै नियता प्रणतास्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितान् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं रामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारतमद्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवै श्रीमां देवी जुषतां कांसस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां रवसां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवशिष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीं मे नशतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षं बिल्वा तस्य फलानि तपसा निदन्तु मायान्तरायाच बाह्या अलक्ष्मी रूपयतु मां देवसखा कीर्तिश्च वनितासह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रस्मै पाय वृत्तिं ददातु मे। पाय का बरं येत नाही पायावरतही पाय चांगले चांगले आता काय पाय नाही घ्यायचे. पुढचा भाग आहे ना खालती पायापासून घेतो ते तर मग वरचा भाग जातो असं का होतं या बंदच करावं लागेल.